ଜାଣିଲ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ ସେଟା ଗୋଟେ ପଶୁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ ତ ଜୀବନ ନିଏ ସେଇଭଳି ମତେ ଏବେ ସେମାନେ ମାରିଦବ ଏବେ ପହଞ୍ଚିବ କିଏ ଶିଖି তুমি এই তো মেলা না এই তু সুমনা দেবকি মাউসী আসছি সাংবাদিকতা সঙ্গে পুলিশ ইনফরমেশন কাম করছে এই শহরে বড় বড় দেশে খুব পুলিশ ফোন করছিলি গুন্ডা আর এখানে সেকেন্ডে জানতে জানি ভক্তবান সব মারতে রহু যাচ্ছে हे भी मैडम मेसेज जो जगह पहुंच जाए ना सेठी गुंडा कोन गुंडाला बप्पा भी पहुंची गई তোমাদের কিছু জানো এই শহরে বড় বড় পুলিশ অফিসার মিলে তো ভয় পাচ্ছে তা না শুনলে অ্যাম্বুলেন্স হয়ে যায় সব বড় দেশে উঠতে ইচ্ছা করতে না ও তো কেমিক্যাল প্রসেস থেকে তো মজা আছে বাকি ও এই বড় দেশে সেটা দেখে দিয়েছি কিছু ইচ্ছাসে বুঝিব তাহলে মনে জীবনও আইতো से जाऊंगा कहीं मुझे कहते हो मैं सकी बच्ची लेकिन तो सारा गुंडा के आओ देखियो मो भाई ऐसे बोले तो तुम ना कर भाई ना कि कितना एक तो वही करते हो मैं कहो तो जमा भी पेशो मुझे कहते हो मैं सकी बच्ची लेकिन ये सारा गुंडा के तू जा का बुझो ए सुन तो ना कोई नहीं मो को ना कोई मेरा लड़की की गाड़ी में बैठ जा अरे ठीक है मारो तू बोले मो को भी लड़की आई हो अरे मो को ना सुनिए ये शहर में रुका पड़ रहा है कोई जाए माउस प्लीज कौन प्लीज का गरम में बहुत दिन पर बैठा हुई थी आगे बड़े बच्चे गपिला ले पड़ी होती तो ले लो चाय उनके शुरू काट दे भात तो बड़ा चलती खाली आलू काट भी लाई करती आज वो ओ भाई